Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss when is an agent of landforms changes. Class 8 Geography Unit number 2nd. First of all we are going to define when. So the horizontal movement of air over the earth surface is called wind. यानी कि ज़मीन की सतह पर हवा की ऊपरी हरकत को wind कहा जाता है. यानी कि इस तरह का हरकत या उसी सिमत पर हो या इसी सिमत पर हो, हम उसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का नाम देते हैं. Are the movement of air from high pressure area to low pressure areas is called wind. या हवा की वो हरकत जो ज़्यादा दबाव वाले इलाकों से कम दबाव वाले इलाकों की तरफ जाते हैं तो हम उसे wind का नाम देते हैं. So naturally movement of air produced due to the sun heating, जो sun heating सूरज के दर्जे हरारत की वजह से कुदरती तौर पर जो हवा पैदा हो जाती हैं तो हम उसे विंड का नाम देते हैं. So the horizontal movement of air over the earth surface is called wind. ज़मीन की सतह पर हवा की ऊपरी हरकत को wind कहा जाता है. Wind is also a strong agent of landform change. Perform erosion, डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. हवा भी ज़मीनी खदुहाल में तब्दीली लाने वाला एक अहम आमिल है. दूसरे अवामिल की तरह ये भी कटाव, मुंतकिली और तहनशीनी के अमल सरंजाम देती है. एंड डेजर्ट एरिया विंड इज़ मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ लैंडफॉर्म चेंज. सहराई इलाकों में हवा ज़मीनी खदुहाल में तब्दीली लाने वाला सबसे ताकतवर आमिल है. Wind cannot create a new landscape. However, it modifies the existing landscape of deserts. अगरचे हवाएं नए ज़मीनी नक्श या नक़ूश को नहीं बना सकती, तहलीक नहीं कर सकती, ताहम ये मौजूदा खदुहाल को तब्दील करती रहती हैं. यानी मौजूदा जो खदुहाल होते हैं ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में तो उनमें तब्दीली लाते हैं, लेकिन नए नक्श जो हैं वो नहीं बना सकते. अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड. यानी कि हवाओं के कटाव के ज़मीनी खदुहाल पर हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला जो है वो होगा ब्लो आउट. Strong winds blow away the loose and fine materials in the desert areas. A bowl-shaped depression is formed known as blowout. यानी कि सहराई इलाकों में हवाएं बीले ज़रात को उड़ा ले जाती हैं, जिसके नतीजे में एक नशेब वजूद में आता है जिसे ब्लोआउट या खरूज कहते हैं. यानी कि जब हवा चलती है मुसलसल हवाएं, तो मुसलसल हवाओं से एक नशीब वजूद में आती हैं जो आप देख रहे हैं. एक नीचाई, एक गहराई वजूद में आती हैं जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं. तो इस किस्म के नक्श को हम ब्लोआउट या खरूज का नाम देते हैं. दूसरे नंबर पर मशरूम रॉक्स. समटाइम अ ब्लॉक ऑफ हार्ड रॉक इज सराउंडेड बाय सॉफ्ट रॉक. The blowing wind laden with sand particles erode the soft rock while the hard remains standing and change into a structure like mushroom rock. कभी कभार सख्त चट्टानें नरम चट्टानों में गिरी हुई होती हैं. रेत से लदी हवाएं नरम चट्टानों को तराश लेती हैं, जबकि सख्त चट्टान अपनी जगह पर कड़ी रह जाती है. मजीद तराश खराश से यह चट्टान एक बाज़ औक़ात ऐसे
ہوتی ہیں کہ سخت چٹانیں یہ نرم چٹانوں کے اندر ہوتی ہیں، تو جب ریت سے بھری ہوئی ہوائیں ان چٹانوں سے ٹکراتی ہیں تو ان چٹانوں کو آہستہ آہستہ تراش لیتی ہیں. تو جو نرم چٹانیں ہوتی ہیں وہ تراشتے ہیں، جبکہ سخت چٹانیں جب آتے ہیں تو سخت چٹانیں ہوا کے مقابلے میں چونکہ سخت ہوتے ہیں لہذا وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، جسے ہم مشروم چٹانوں کا نام یا کھمبی نما چٹانیں کہتے ہیں، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں. تل نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں تل نمبر یعنی یارڈینس in some places hard and soft rocks are arranged parallel and aligned in the direction of prevailing winds. The wind erodes the soft rocks while the hard rocks remain standing. As a result, structure called yardings. جب نرم اور سخت چٹانیں ہوا کی سمت میں متوازی ترتیب سے ہو تو ہوائیں نرم چٹان کو تراش لیتی ہے، جبکہ سخت چٹانیں رہ جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں ڈھلوانی چٹانیں وجود میں آتی ہیں جن کے بیچ میں نرم چٹانوں کی جگہ خالی رہ جاتی ہے. ایسی نکوش کو یارڈان کہتے ہیں. یعنی یہاں پر بھی نرم چٹانیں وہ کاٹ کر سخت چٹانیں اپنی جگہ پر رہ جاتی ہیں، لیکن متوازی ترتیب میں، ہوا کی سمت میں متوازی ترتیب میں. تو اس قسم کا شکل جب بن جاتا ہے تو ہم اسے اس قسم کے نکوش کو یارڈنگز کا نام دیتے ہیں. تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ڈپوزیشنل لینڈ فارم آف ونڈ یعنی ہوا کی تہنشینی کے نکوش، جس میں ایک نمبر پس نمبر سینڈ ڈیونز ہے. ڈیونز از a heap of sand which is continuously modified by the blowing winds. The winds remove the sand from the windward side and deposit it on the other side. Therefore, the position of sand dunes always changing. On the basis of shape, dunes can be classified into the following types. یعنی جب ہوا کی رفتار سست پڑ جاتی ہے تو یہ اپنے وزن کو منتقل کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے اور تہنشینی کا عمل شروع کر دیتی ہیں. سینڈ ڈیونز یعنی کہ ریت کے ٹیلے ہوا کی تہنشینی کے عمل سے ریت کے ڈھیر بن جاتے ہیں جنہیں ریت کے ٹیلے کہتے ہیں. ہوا چلنے والی سمت سے ریت اٹھا کر مخالف سمت میں ذخیرہ کرتی رہتی ہیں، اس لیے ریت کی ٹیلوں کی شکل اور جگہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں. شکل کے لحاظ سے ریت کے ٹیلوں کو مندرجہ قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. یعنی ہوا جب تہنشینی کا عمل شروع کر دیتی ہے تو اس کے مقابلے میں جس کے نتیجے میں ریت کے ڈھیر بن جاتے ہیں جنہیں ہم سینڈ ڈیونز کا نام دیتے ہیں. سینڈ ڈیونز کی شکل جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں، جس میں پہلا جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پس نمبر برچینز یعنی کہ برہان. These are the crescent shaped dunes with tips pointing in the direction of wind. Barchains are the most common and widespread dunes in desert area. یہ ہلال نما شکل کے ٹیلے ہوتے ہیں جن کے بازو ہوا کی سمت میں ہوتی ہیں. برخان سب سے عام پائے جانے والے ریت کے ٹیلے ہیں. یعنی کہ یہ ایک ہلال نما اشکال ہوتے ہیں جس طرح آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں. یہ زیادہ تر ڈیزرٹ یعنی صحرائی علاقوں میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر longitudinal dunes. These are long ridges of sand
lying parallel to the direction of prevailing winds. Blowing winds arrange the sand deposits in a series of parallel ridges, resulting longitudinal dunes formation. यानी कि longitudinal dunes लंबे टीले, ये रेत की लंबी चोटियां होती है जो हवा की सिमत के मुतवाजी होती हैं। हवाएं रेत को मुतवाजी टीलों की शक्ल में तरतीब देती है जिससे लंबे टीले बन जाते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, जो मैंने लाइन ड्रा की है, ये इस किस्म के टीले बन जाते हैं जिसे लॉन्गिट्यूडनल टीलों का नाम दिया जाता है। ये भी ज़्यादातर सहराई इलाकों में होते हैं। वाइल थर्ड नंबर आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स, similar to the longitudinal dunes. These are also long ridges of sand, but they lie at right angle to the direction of wind. They may be straight ridges or slightly curved by the wind. लंबे टीले की तरह ये भी रेत की लंबी चोटियां होती है, लेकिन ये हवा की सिमत के अमूदन बनती है। ये अमूमन सीधी बनती है, ताहम कभी कभार हल्की गोलाई की शक्ल भी इख्तियार कर लेती हैं। जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये उस सिमत की तरह होती हैं और ये भी ये ट्रांसवर्स ड्यून्स कहलाते हैं और ये भी सहराई इलाकों में होते हैं। जबकि 2 नंबर लोइस प्लेन, अ प्लेन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ फाइन येलोविश सैंड एंड डस्ट इज कॉल्ड लोइस प्लेन। यानी वो मैदान जो जर्दी माइल रेत के ज़रात अवगर्द की तहनशीनी से वजूद में आता है, लोइस का मैदान कहलाता है। ये लोइस जो है ये जर्मन लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है हल्की जर्दी माइल गर्द। यानी हवा अपने साथ एक किस्म का रेत जो है वो उड़ा ले जाती है जिसका रंग वो येलोविश होती हैं, जर्दी माइल के होती हैं और वो एक बड़े मैदान में जमा कर देती हैं जिससे वो मैदान जर्दी माइल बन जाता है जिसे हम लोइस प्लेन का मैदान कहते हैं। आज के लिए ये काफ़ी है। आपका होमवर्क ये है कि राइट एंड मेमोराइज द टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। आप सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले जो होते हैं उनके टाइप्स को लिखकर याद कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट।